Pasok na may mga atraso. Mga atraso na may regalo pala yun. Char. Thank you, Mom. Sa lubog namin. Thank you. Galing LA. Thank you, Lord. Gamitin nyo na para mabango mga ano. Victoria's Secret. Hello. Thank you, Mom. Okay. Thank you so much, Mom. May for you. Thank you, Madam. Thank you so much. Okay na, walay kuan. Okay na, walay kuan, walay. Ay, talo. Asa to bambi? Try ko kami niya di sila baby. Try ng robot ang magpapakit. Siya ang mag-ano na papinay. Hey, order daw ka din sa may robot ko. Order ako. Ito po is biyahe. Live lang sa TV, asan sa YouTube. This new one, you say, no? Yeah. What did you say? They did that. Daddy. Wow, baby, tingin. Nice. Wow. Oh, apekto siya sa buhok. Tangkad lang. Absan na ko ano. Wow. This for me? Oh, thank you. This for me? It's for Levi? Breakfast na sabay ka ng Israel. Okay na ikaw dito siya. Yes. Ha? Very good. Kain. Wow. Sarap yung food ni Israel. Pasok na may mga atraso. Mga atraso na may regalo pala yun. Char. Thank you, Mom. Sa lubog namin. Thank you. Galing LA. Thank you, Lord. Gamitin nyo na para mabango mga ano. Victoria's Secret. Hello. Thank you, Mom. Okay. Thank you so much, Mom. May for you. Thank you, Madam. Thank you so much. Hello.